नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू। आज आप 3D स्टाइल अंदर एक बर्थडे वीडियो एडिंग करता शीखवाड़शुं। ते पण फूल प्रोजेक्ट अंदर से साफ सरल सिंपल रीते बनाता शीखी शकशो। अने आनी अंदर जे कैमरावाळी इफेक्ट है तो कोईपणने कैमरानी इफेक्ट ऑन न थती होय तो जे बॉक्स है आना पर क्लिक करी अहींया तमने एक कैमरो जोवा मळशे। आना पर क्लिक करीने आ इफेक्ट आ रीते बंद होय तेने तमे शरू करी आ इफेक्ट ऑन करी शकशो। रेडी आपणे स्टार्टिंग में बतावी केम के घणा बधानी मेसेज अथवा स्क्रीनशॉट छे के टेलिग्राम अंदर शेर करी रह्या छे ते एटला माटे आपणे तमे स्टार्टिंग में आ वस्तु आपी दीधी छे। हवे आज आनो विडियो छे तेनो नानो तमे डेमो जोई लो अने रोज आपणे फूल प्रोजेक्ट नि अंदर विडियो छे तो बनाता शीखवाडे छे। कोई पण मित्रों चेनल साथे नवा होय तो बस चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल साथ कनेक्ट थी जाओ। तब दररोज फूल प्रोजेक्ट अंदर आप वीडियो बनता शीखवाड़ीशुं। तब दररोज नवा नवा वीडियो नोटिफिकेशन मळती रहेशे। तो डेमोनी तमे जे विडियो जोयो छे ए विडियोनो फूल प्रोजेक्ट लेवा माटे तमारे आवવાનું છે गूगल अंदर अथवा तमारा फोन जो ब्राउजर है ओपन कर सर्चना आइकन में नाम लखी दीजिए अल्पेश क्रिएशन 01। तो नीचे तमने साइड जो मळशे आना पर तमारे क्लिक कर देवानुं रहेशे। हवे क्लिक करशो आ खुलीने आवशे। अहींया तमे जे सर्चनुं आइकन देखाड्युं छे एना पर क्लिक करी अहींया तमे कोड लखी दो। कोड छे 0973 અને सर्चना आइकन पर क्लिक कर दो। क्लिक करशो तो नीचे तमारी पासे आ टाइटल कोड तमने थंबनेल देखाई देशे। आना पर क्लिक करवानुं छे। क्लिक कर्या पछी ऊपर तरफ करी नीचे आवी जाओ तो थोड़ा नीचे आवशो तो ज्यां पोस्ट पूरी थशे એટલે તમને આગળ લખેલું જોવા મળે છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ। આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। અહીંયા તમે ક્લિક કરશો તો તમારી પાસે ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે એડ થઈને આવે છે। ત્યાર પછી તમને આગળ જે નીચે ઇનપુટનું બટન દેખાડ્યું છે આના પર ક્લિક કરી આ પ્રોજેક્ટને તમારે ઓપન કરી દેવાનું છે। હવે પ્રોજેક્ટ તમે ઓપન કરશો આ પ્રમાણે ખોલીને આવશે। એની પ્લે કરશો તમને કોઈ પણ ઇફેક્ટ શો નહીં થાય। ઇફેક્ટને ઓન કરવા માટે આ જે બોક્સ છે આના પર ક્લિક કરવાનું છે ને અહીંયા આગળ જે કેમેરાનું આઇકન છે આને ઓન કરી દેવાનું છે। એટલે તમારી પાસે આ રીતની 3D સ્ટાઇલની જે ઇફેક્ટ છે આવે છે। તમારે અહીંયા ફોટા છે તેને સેન્ડ કરવાના છે। બીજું કાંઈ પણ ચેન્જ કરવાનું નથી। એક નામ આગળ ચેન્જ કરવાનું આવશે તે પણ તમને આપણે આગળ बताईशुं। तो यहाँ के जो नीचे इमेज देखा रह्यो छे इमेज पर क्लिक करी कलर एंड फिल जो ऑप्शन है एम तमारे जवानुं रहेशे। नीचे जो नंबर है नंबर पर क्लिक कर देवानुं छे। हवे तमे जेना पण बर्थडे विडियो बनावी रह्या छो तेनो एक फोटो सिलेक्ट करी अने प्लसना आइकन पर क्लिक कर दो। रेडी तो आ रीते तमारो फोटो आगे सेंड थई गयो छे। आ रीते तमने विडियोनी अंदर घणा बधा इमेज जोवा मळशे। आ बधा इमेज तमारे सेंड कर देवाना छे। रेडी अहींया पर तमने एक फोटो देखाई रह्यो छे आने पर तमारे सेंड कर देवानो छे। त्यार पछी आगळ आवशो तो तमे आगळ पण छे ते फोटो जोवा मळशे। रेडी त्यार पछी अहींया तमने एक लाइन छे जोवा मळी रही छे जे विशाल लखीने आवी रही छे। ते लाइन तमने आगळ मळी रही छे। आना पर क्लिक करवानुं छे। तमे एडिट टेक्स्ट में जवानुं छे। एनी आगळ जई अने तमने जे विशाल लख्युं छे तेनी जग्याए तमे जेनो पण बर्थडे विडियो बनावी रह्या छो तेनुं नाम लखी दो। जेम के मारुं नाम लखी दઉં છું। आगळ अल्पेश तो अल्पेश लखाईने आवी गयुं छे। ऊपर जे राइटनुं आइकन છે એના પર ક્લિક કરી દો તમારું નામ અહીંયા લખાઈ જશે અને અહીં વિડિયો પ્લે કરીને ચેક પણ કરી શકો છો। રેડી પરફેક્ટ આપણે સ્ક્રીન અંદર આપણું નામ લખાઈને આવી ગયું છે। ત્યાર પછી અહીંયા તમને બધા જે ઇમેજ છે તે બધા ઇમેજ સેન્ડ કરશો એટલે તમારો વિડિયો બનીને કમ્પ્લીટ થશે। આ રીતે તમે જો અહીંયા ઇમેજ દેખાય છે આગળ આવશો આગળ પણ તમને આગળ ઇમેજ દેખાશે। બધા ઇમેજ તમે ડાયરેક્ટ સેન્ડ કરી શકશો। બાકી ઉપર શેરનું જે આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરશો તમારો વિડિયો છે સેવ થઈને આવશે। વિડિયો પસંદ આવે વિડિયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો તમારા મિત્રો તમારા ફ્રેન્ડ મિત્રોની સાથે। મળશે એક નવા વિડિયોની અંદર। ધન્યવાદ, બાય।